हेलो फ्रेंड्स। आज आम स्टार्ट करवा इंग्लिश रो चैप्टर 4 क्लास 10 एक्स रो इंग्लिश रो चैप्टर 4 एट द हाई स्कूल। आपण मानक भल लगे ओडिशा ए विजन जन क्लास को सब्सक्राइब कर नेबे, चैनल को सब्सक्राइब कर नेबे। ठीक अच्छे, आज आम स्टार्ट करवा एट द हाई स्कूल। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कौन देछि? What is a biography? What is an autobiography? बायोग्राफी कहले कौन बुझ आ ऑटोबायोग्राफी कहले कौन बुझ? बायोग्राफी कहले बायोग्राफी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन। बायोग्राफी कहले कौन अच्छे? गोटे पर्सन लाइफ हिस्ट्री। ऑटोबायोग्राफी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बायोग्राफी कहले कौन अच्छे? गोटे पर्सन तार हिस्ट्री को बायोग्राफी कहुए। ऑटोबायोग्राफी अच्छी गोटे पर्सन हिस्ट्री को कहुए, किंतु से निज हिस्ट्रीटा निज लाइफ जीवन आत्मजीवनटा निजे लिखि ताकू ऑटोबायोग्राफी कहुए। देन आसला क्वेश्चन नंबर 2। इज द लेसन ए बायोग्राफी और एन ऑटोबायोग्राफी? सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन। जब यही विषय वस्तुटी एक जीवनी बा एक आत्मजीवनी, कारण दर्शाओ तुम यथार्थ प्रश्न। एट द हाई स्कूलटा देछि, एटा गोटे ऑटोबायोग्राफी ना बायोग्राफी? दिस लेसन इज एन ऑटोबायोग्राफी। The reason for it being an autobiography is that it begins with the first person. First person is a pronoun, and I standing for the writer Mahatma Gandhi. Also use of my proof it to be autobiography. Then asla question number 3. Was Gandhi good at study? How will you support your answer? पाठरे दक्ष थिले गांधी कौन पाठरे दक्ष थिले? तुमको किपरि तुम उत्तर प्रदान कर? गांधी was good at his study. I will support by saying so with the expression mentioned, like I was not regret as a fool at the high school. I always enjoy the affection of my teacher, and I never had a bad certificate. I even won prize, etc. Then asala question number 4. Did his teacher like him? तांको शिक्षक तांको भल पाउथिले? Yes, his teacher like him. Yes, his teacher like him. Then asala question number 5. What sorts of certificate were sent to his parents? क्यों प्रकार प्रमाण पत्र तांको पितांको पाखक पठा जाउथिला? सर्टिफिकेट, प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर वेर सेंट टू हिज पेरेंट्स एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन डिड ही विन प्राइज? से केतेबेले पुरस्कार पाइथिले? he won prize after he passed out of the second standard. से सेकंड स्टैंडर्ड पास आउट हवा परे से सर्टिफिकेट पाइथिले। which standard did he get scholarship in? क्यों सबु श्रेणी अध्ययन करुथिला बेले से छात्रवृत्ति पाउथिले? आंसरटा हला he got scholarship when he was in standard 5 and 6. से जिते बेले स्टैंडर्ड 5, 5 और 6 रे थिले से वृत्तिटा पाउथिले। देन आसला क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वर द अमाउंट ऑफ हिज स्कॉलरशिप? तांको स्कॉलरशिप रो अमाउंट केते थिला? ₹4 and 10 वर द अमाउंट ऑफ हिज स्कॉलरशिप। तांको केते टंका थिला? ₹4 और 5 टंका थिला। 9 नंबर. Who did he thank more for his scholarship, himself or his good luck? He thanked his good luck more for his scholarship than himself or his merit. What did you know about Gandhi as a person? As a person, I know that Gandhi as a student
was good at study beside being very particular about himself. Then question number 11. What what was he very much careful about? But he was very much careful about his character. ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ ଅଧିକା କେୟାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ। ହାଉ ଡିଡ୍ ହି ରିଆକ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ବ୍ଲେମ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନିନ୍ଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ। ହି ବିଙ୍ଗ ବ୍ଲେମ୍ ହି ବ୍ରୋକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟିୟର୍ସ, ସେ ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13. What was more important for Gandhi, winning prize or building character? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା? ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା? ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ହି ଗେଟ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ? ସେ ଫିଜିକାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ବା ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ପାଉଥିଲେ? ହି ଗଟ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ସୋ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ଲେମିସ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ଲେମ୍ଟା ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫିଜିକାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ପାଉଥିଲେ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର? ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ଦୋରାବଜି ଜି ଆବ୍ଦୁଲ ଜିମି ୱାଜ୍ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ୱାଜ୍ ହି ପପୁଲାର? ହ୍ୱାଇ? ସେମାନେ କିଏ? ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପପୁଲାର ଥିଲେ ନା ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ? ଆଉ କାହିଁକି ଥିଲେ? ୟେସ୍, ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ବିକଜ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ମ୍ୟାନ୍ ଫର୍ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ କମ୍ପଲସରି ଫର୍ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଏଜ୍? ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ବାଲକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଥିଲା? ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ୱେର୍ ମେଡ୍ କମ୍ପଲସରି ଫର୍ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଏଜ୍। ତାପରେ ହେଲା ଆଇ ଡିସଲାଇକ୍ ବୋଥ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁଜ୍ ନଟ୍ ବୋଥ୍ ରିଫର୍ ଟୁ? ଆଇ ଡିସଲାଇକ୍ ବୋଥ୍ ହିୟର ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁଜ୍ ବୋଥ୍ ରିଫର୍ ଟୁ? ବୋଥ୍ ଆଇ ଡିସଲାଇକ୍ ବୋଥ୍ କ'ଣ ବୋଥ୍ କ'ଣ ରିଫର୍ କରାଯାଇଛି? ଆଇ ଡିସଲାଇକ୍ ବୋଥ୍ ହିୟର ବୋଥ୍ ରିଫର୍ ଟୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍। ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଓ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଡିସଲାଇକ୍ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ଗାନ୍ଧୀ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଗାନ୍ଧୀ ଡିସଲାଇକ୍ ଫର୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍? କ୍ରିକେଟ୍ ଓ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଘୃଣା କରିବା କାରଣ କ'ଣ? ଦ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଗାନ୍ଧୀ ଡିସଲାଇକ୍ ଫର୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ସାଇନେସ୍। ତାଙ୍କର ସାଇନେସ୍ ପାଇଁ ଡିସଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ। ୱାଜ୍ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗେମ୍? ୟେସ୍, ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ୱାଜ୍ ଏ ଲଭର୍ ଅଫ୍ ଗେମ୍। କ'ଣ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଟା ଲଭର୍ ଅଫ୍ ଗେମ୍ ଥିଲେ? ୟେସ୍ ଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଫଲ୍ସ ଆଇଡ଼ିଆ ଡିଡ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଆବାଉଟ୍ ଗେମ୍ସ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ଖେଳ ବିଷୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀ ନର୍ଚର୍ ଏ ଫଲ୍ସ ଆଇଡ଼ିଆ, ଏକ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗେମ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଥିଲା କି ଯେ ଗେମ୍ ବୋଲେ ଖେଳ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ରେ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱେର୍ ହିଜ୍ ଭ୍ୟୁ ଅନ୍ ଗେମ୍ ଲେଟର୍? ପରେ ଖେଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ଲେଟର୍ ହି ଭ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗେମ୍ ସୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ଇନ୍ ଦ କରିକୁଲମ୍ ଆଜ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ। ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଖେଳ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାରୀ ବୋଲି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସ୍ପେସିଆଲ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଗାନ୍ଧୀ ଡିସଲାଇକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23ଟା ହେଲା କ'ଣ? ଦ ସ୍ପେସିଆଲ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଗାନ୍ଧୀ ଡିସଲାଇକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ସର୍ଭ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହିଜ୍ ଫାଦର ଆଫ୍ଟର ସ୍କୁଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 କମ୍ପଲସରି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କେମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ଦ ସର୍ଭିସ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସର୍ଭିସ୍? Compulsory exercise came directly in the way of service. The service was Surface father. Did the headmaster grant his request? Why? ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରଖୁଥିଲେ? କାହିଁକି? No headmaster did not grant request because he did not believe him. ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ରଖୁନଥିଲେ। Why did he get to school late? ସେ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ? He get to school late because he had no watch and collar device himself. ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା, ତ ସେ ଲେଟ୍କୁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। Could deceived him? How?
ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲା କିପରି? The clouds deceived him as the cloud had gathered across the sky. He did not guess the time and reached the school when the boy had all left. Did the headmaster question number I did the headmaster believe what he said? ସେ ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ no headmaster did not believe what he said. Question number 29 and how much he fined? ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କଲେ? He has fined 1 or 2 annas. ସେ 1 or 2 annas ଫାଇନ୍ଟା କଲେ. What was he accused of? Was the accusation proper? ସେ କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା? He ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ was accused for lying. ସେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ accused ହେଲେ. No, it was not in case of ଗାନ୍ଧୀ. ପ୍ରପର କେସ୍ଟା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ accused ହୋଇଥିଲେ. What pained him so much? ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲା? The accusation that he was lying pained him for so much. ସେ ଯେଉଁ ମିଛ କହିବାର accused ଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କୁ ସେ ମିଛ କହିଲେ ବୋଲି ତାକୁ accused କରାଗଲା ତାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା. 32 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ ଅଛି ଯେ what lesson did he learn from it? ସେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? From it learned a man truth must be a man of care. ସେ ଏଇଠି ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସତ କହିବା ଦରକାର. 33 ନମ୍ବର was he careless in school later? ପରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯନ୍ତ୍ରହୀନ ହୋଇଥିଲେ? No, he was not careless in school later. 34 number. Question number 34. Did he really have to pay the fine? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? No, he did not have to pay the fine really. Question number 35. How did was the fine extempt in the end? The fine extempt in the end. Gandhi father wrote out himself to headmaster arguing service for him after school. Question number 36. What was other neglected Gandhi talked about? ଗାନ୍ଧୀ କହିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବହେଳା ଯନ୍ତ୍ରହୀନ କ'ଣ ଥିଲା? The other neglected Gandhi talked about was his bad handwriting. ତାଙ୍କ ଖରାପ ହସ୍ତଲିଖନ ଥିଲା. 37. Question number 33. What was his earlier notice on handwriting? ହସ୍ତଲିଖନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା? His earlier notion of handwriting was that it was not necessary part of education. ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଯେ ଖରାପ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂଟା ତାଙ୍କ ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେସେସରି ନଥିଲା. ଦେନ୍ ଆସିଲା 38 ନମ୍ବର. When and where did he realize that his notion were wrong? What made him think so? କେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଭୁଲ ଥିଲା? କେଉଁଠି ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଲେ? Until he went to England and later in South Africa, he realized that his notion were wrong. The observation of the good handwriting of the lawyer and the young man in South Africa made him think so. Question number 39. What were his view on handwriting? ତାଙ୍କ ହସ୍ତଲିଖନ ବୋଲି କ'ଣ view ଥିଲା? He viewed that good handwriting was a necessary part of education and bad handwriting should be regarded as sign of an imperfect education. Question number 40. What was his advice to young men and women in this regard? ଏହି ବିଷୟରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା? His advice to young men and women in this regard was to learn to handwrite only after they have learned to draw object by observation. Question number 41. Why did Gandhi consider Sanskrit it harder than geometry? ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ଜ୍ୟାମିତି ଅପେକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ବିଚାର କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ କନସିଡର Sanskrit harder than geometry as there was nothing memorized. ସେ ଘୋଷଣା କରିବା କିଛି ନାହିଁ. In geometry where in Sanskrit everything had to learn by heart. Question number 45. କ'ଣ ହେଲା? Which class was Sanskrit introduced in? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? Sanskrit was introduced in the 4th standard. ସଂସ୍କୃତ 4th ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ. What did Gandhi say about the Sanskrit
इट एंड पर्शियन टीचर गांधीजी संस्कृत और पर्शियन टीचर विषय कौन धारणा थिला कौन कहते एज गांधी सेड द संस्कृत टीचर वाज ए हार्ड टास्क मास्टर बट द पर्शियन टीचर वाज लिसिएंट कहले व्हाई दे आर गुड टर्म पॉइंट सेंटेंस फॉर योर टेक्स्ट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर No, they were not on good terms. The sentence supporting the answer there was a short rivalry going on between Sanskrit and Persian teacher. What tempted him to sit in the Persian class? पर्सियन श्रेणी विषय बसवा तांको कौन आकर्षित करुला द इजिएन सहजता ऑफ द पर्सियन सब्जेक्ट ए टेम्पेड हिम टू सिट इन द क्लास पर्सियन सब्जेक्टर सहजता तांको बसवा आकर्षण करुला हाउ डिड द संस्कृत टीचर फील अबाउट इट संस्कृत टीचर यह विषय कौन अनुभव कले हाँ संस्कृत टीचर वाज सो गांधी सीट इन द पर्सियन क्लास ही वाज ग्रीव्ड से दुखंगम हो गले why did he think it is necessary for Gandhi to study Sanskrit? The Sanskrit teacher thought it is necessary for him to study Sanskrit because Gandhi was the son of a Vaishnava father. Besides, Sanskrit was the language of his own religion. And did he come back to Sanskrit class? Why? से संस्कृत क्लास को फेरी आसी और कहीं yes he come back to Sanskrit class because he could not disagree अणदेखा कर his teacher affection तांको टीचर स्नेह पास अणदेखा कर से संस्कृत क्लास को फेरी आसी what put him to shame तांको कौन लज्जित करुला the Sanskrit teacher kindness has put him to shame संस्कृत दया तांको लज्जित करुला who was his Sanskrit teacher तांको संस्कृत टीचर के एक कृष्ण शंकर पंडे was the Sanskrit teacher और how did the study of Sanskrit help him later तांको संस्कृत पठेबा अध्ययन केमिति तांको को परे सहाय्य कला the study of Sanskrit help him acquire the little knowledge of the language and forested his interest in script book. What feeling did Gandhi have for his teacher? Gandhi had feeling of regret, सम्मान and love his teacher. तांको टीचर पे से सम्मान और लव टा थिला. तापर F असला. F sum of F रो क्वेश्चन आंसर कौन होला? At high school reward at high school एटा कौन है वो? Reward punishment games headmaster games और headmaster हवा clearance reminiscence of fine हवा handwriting हवा subject हवा teacher हवा study हवा देन असला हमें एटी कौन नॉर्मल रही ए प्लस नॉर्मल एबनॉर्मल disappear और dis plus appear is equal to disappear impossible is equal to im plus possible is equal to impossible miss plus understand is equal to miss and demerit d plus merit is equal to demerit illegal ill plus legal is equal to illegal intransitive in plus transitive is equal to intransitive unlucky un plus lucky is equal to unlucky then asla eta कौन है बी कौन दची rewrite the following sentence replacing underline by single word with their opposite negative meaning for example दची जे स्वरूप अचीवमेंट इज नॉट बिलीव रे कौन दची अनबिलीवेबल देला से बोले हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करवा कौन दची रिमोट ट्राइबल एरिया एमंग हिल फॉरेस्ट नॉट स्टिल रिचेबल रे हमें नॉट को काट के स्टिल अनरिचेबल टा हेबो द यंगर जेनरेशन इज नॉट इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल इक्वेशन आंसर टा कौन हेबो द यंगर जेनरेशन इज अनइंटरेस्टेड हेबो द स्ट्रेंजर डिड नॉट टॉक इन पोलाइट मैनर आंसर टा कौन हेबो द स्ट्रेंजर टॉक इन एन impolite manner talk in an कौन हेबो impolite manner हेबो many people are not happy with what they have many people are unhappy कौन हेबो unhappy what they have dull weather does not make us attractive dull weather make us
इनएट्राक्टिव कौन हम इनएट्राक्टिव ह्यूमन वांट्स आर नॉट लिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड कौन हम अनलिमिटेड देन आसला दे आर नॉट मीन्स मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली दे आर नॉट जगह कौन हम मिसमैनेजमेंट हम ही इन रेगुलर स्पीच वाट नॉट मोटिवेटिंग न होकर कौन हम डिमोटिवेटिंग हम दे डिड नॉट मिसबिहेव द गेस्ट वेल दे मिसबिहेव दे डिड नॉट बिहेव ने ते मिसबिहेव हम द सोल इज नॉट मोर्टल द सोल इज कौन हम इमोर्टल हम देन अच्छी आई क्वेश्चन आंसर कौन हम এটা ହେବ ସେଟ୍ ହେବ ଏଇଠି ହେଉଛି ହେଡ଼୍ ଫ୍ରାଇଟ୍ ହେବ ଏଠି ପାଷ୍ଟ ଆୱେ ହେବ ଏଠି ହେଡ଼୍ ଆଚିଭ୍ଡ ହେବ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ହେଡ଼୍ ଲେଫ୍ଟ ହେବ ଏଠି ହେବ ରିଚ୍ଡ ହେବ ଏଠି ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଏଠି ହେଡ଼୍ ରିଟର୍ନ ଏଠି ହେଡ଼୍ ଡାଇଟ୍ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ ୱିଥ୍ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ ହେବ ହେଲା ଏଟା ହେବ ହେଡ଼୍ ପ୍ଲକ୍ଡ ହେବ ଏଠି ଶୁଟ୍ ହେବ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ହେଡ଼୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ହେବ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ହେବ ଏଇଠି ସରିଗଲା ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।